औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास में आ चुके हैं आई वेलकम देम, और जो लोग अभी क्लास में नहीं आए काइंडली उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए क्योंकि लेक्चर टाइम शुरू हुए 3 मिनट गुजर चुके हैं। हम मज़ीद 1 मिनट इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं अल्लाह के पाक नाम से। ओके स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं क्लियर और स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आप इसको भी शेयर करें तो कोई एक स्टूडेंट काइंडली मुझे मैसेज में रिस्पॉन्स कर दे, जवाब दे दे कि सर हम आपको सुन भी सकते हैं और स्क्रीन शेयर देख भी सकते हैं, और इसके बाद मैं आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ रहे थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके आखिरी 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले रह गए थे। इसे डिस्कस करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज, ये जो आपके सामने हेडिंग है बॉडी लैंग्वेज, इसको हमने फिनिश कर लिया था। उसके बाद अपीयरेंस आ जाती है, एक शख्स की अपीयरेंस, उसकी ज़ाहिर शक्ल सूरत,
मैसेज कन्वे करती है। अपीयरेंस में क्या है, हम चंद लाइंस पढ़ते हैं, उसके बाद में से अपने हिसाब से आपके लिए अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगा। आवर चॉइस ऑफ ड्रेस, परफ्यूम, हेयर स्टाइल, शूज एंड नेक टाई इज कंसिडर्ड अ means of non-verbal communication. Research on color psychology has demonstrated that different colors reflect different natures and bents of mind. Similarly, appearances can alter reactions, judgments, and interpretations. For example, young boy with a brilliant academic background appears for a job interview, but he is wearing a faded shirt with old jeans. His hair is uncombed. He is unshaved. The boss will make an impression in his mind that the candidate is careless and ill-mannered, and that he might show the same carelessness in the performance of his duties, so the boy will be rejected. Okay. अपीयरेंस को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी जॉब के लिए या किसी फंक्शन में, पार्टी में हैं, तो आपकी अपीयरेंस एक मैसेज देती है आपकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से मुतल्लिक, आपके एटिकेट्स का पता चलता है इससे पहले कि आप जुबान खोलें, कुछ कहें। जैसे कि इसमें बयान किया गया है कि योर ड्रेस, द कलर ऑफ योर शर्ट, योर हेयर स्टाइल, whether you have combed your hair or not, whether your boots are polished or not, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बाल सही तरह से कंघी नहीं किए हुए, उस सुबह आपने शेव भी नहीं की, शेव बढ़ी हुई है, या शूज पॉलिश नहीं है, या शर्ट का कॉलर गंदा है, ये सारी चीजें इंटरव्यू लेने वाले को एक गेस, एक हिंट फराहम करती हैं कि यार ये बंदा जिस इदारे से तालीम हासिल करके आया है, शायद वहां पर ड्रेसिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, शायद इसके टीचर्स भी ऐसे ही होंगे, या जिस मुआशरे में ये रह रहा है, जिस घर में इसने परवरिश पाई है, इसके बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने इसको एटिकेट्स नहीं सिखाए कि जब किसी महफिल में, मजलिस में जाते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, और ऐसी बहुत सी बातें। इसके बरक्स अगर एक इंटरव्यू देने वाला वेल ड्रेस्ड है, उसकी शर्ट, उसकी टाई मैच करती हैं, मतलब उसमें प्रॉपर कंट्रास्ट है, मैच नहीं कंट्रास्ट है, उसके बाल बने हुए हैं, शूज पॉलिश हैं, अच्छी सी शेव भी की है उसने, तो उसके बोलने से पहले ही पता चलता है कि ये अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, इसकी परवरिश करने वालों ने, उसमें उस्ताद भी शामिल है, उसके पेरेंट्स भी शामिल है, बड़े बहन भाई भी शामिल है, पता चलता है कि उन्होंने इसकी अच्छी तरबियत की है, और ये उसकी अच्छी तरबियत का नतीजा है कि इसको पता है कि एक फंक्शन में किस तरह से ड्रेसअप होना है, एक मीटिंग के लिए किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, इंटरव्यू के लिए किस तरह से आना है, ही नोज। ओके, नेक्स्ट आ जाते जी आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत अहम चीज है। आई कांटेक्ट शोज योर कॉन्फिडेंस। इसको पढ़ने से पहले ही मैं आपको समझा देता हूं, कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट बहुत अहम होता है। अगर आप अपने मुखातिब के चेहरे पर देखकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो इट शोज योर कॉन्फिडेंस। लेकिन ये आई कांटेक्ट माइल्ड, मध्यम रहना चाहिए। अगर मुसलसल आप उसके चेहरे पर नजर टिकाए रखते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो ये आपकी तरफ से तकब्बुर का मैसेज भी हो सकता है, गुस्से का इजहार भी हो सकता है। और अगर आप आई कांटेक्ट से अवॉइड करते हैं, बात कर रहे हैं सामने बैठे शख्स से, लेकिन कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, उसके चेहरे की तरफ देखने का आपका हौसला नहीं हो रहा, तो इट मीन्स या तो आप में एतमाद नहीं है, या आप झूठे हैं, आपकी बात में सच्चाई नहीं है। लिहाजा आई कांटेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद एतमाद को जाहिर करता है। लैक ऑफ आई कांटेक्ट आपके झूठ को, आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। एक्सेसिव आई कांटेक्ट, जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट
एक नेगेटिव मैसेज भी दे सकता है। लिहाजा आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, लेकिन ये माइल्ड होना चाहिए, विद इन लिमिट्स होना चाहिए, वो लिमिट्स जो कि मैंने आपको समझाई हैं, बिकॉज एज ए टीचर इट इज माय ड्यूटी टू टीच यू, टू गाइड यू। अब इसको पढ़कर देखते हैं जी। आई कांटेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्टार्टिंग ब्लिंकिंग staring, blinking and avoiding eyes are components of non-verbal communication. Staring मुसलसल देखना, blinking आंखें झपकाना, पलकें झपकाना, avoiding eyes निगाहें हटा लेना, नजर चुराना, ये सब non-verbal communication का हिस्सा है। Eye gaze is utilized as means to determine if someone is honest or not. इस बात का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि eye contact से पता चल जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। नॉर्मल स्टडी लुक शोज दैट द पर्सन इज ऑनेस्ट एंड इज स्पीकिंग द ट्रूथ। अगर आपका आई कांटेक्ट नॉर्मल है तो पता चलता है कि आप सच बोल रहे हैं। लैक ऑफ आई कांटेक्ट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज टेलिंग अ लाई। और अगर के आपके आई कांटेक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप नजर चुरा कर बात करते हैं, नजर झुका कर बात करते हैं, बात करते हुए दाएं बाएं देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर ही इज डिसऑनेस्ट और ही लैक्स कॉन्फिडेंस, आप में बेईमानी है या आप में एतमाद नहीं है। ये सब कुछ पता चलता है किस चीज से? आई कांटेक्ट से। लिहाजा जब आप गुफ्तगू कर रहे हो, स्पेशली अपने बॉस से, या फिर आप पहली मर्तबा कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आपका आई कांटेक्ट बड़ा मुनासिब होना चाहिए, विद इन लिमिट्स होना चाहिए। जब आप जवाब दें तो सवाल करने वाले के चेहरे की तरफ देखकर एतमाद से जवाब दें, लेकिन मुसलसल उसकी तरफ देखते भी ना जाएं। इट क्रिएट्स इरिटेशन। उसके बाद स्मेल एंड टच आ जाता है जी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्मेल एंड टच का बड़ा हाथ होता है, बड़ा अमल दखल है। वो क्या है, वो हम इसको पढ़ के देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। Various odors and fragrances express the emotions of sender and sometimes affect the reaction of the receiver. पहले हम ऑर्डर की, महक की, परफ्यूम की बात कर लेते हैं। जो लोग परफ्यूम इस्तेमाल करने के शौकीन होते हैं वो हिसाब लगाते हैं, उनके पास गैस है, आइडिया है कि किस तरह की महक किस नेचर का बंदा इस्तेमाल करता है। मसलन कोई मध्यम सी महक है तो इसका मतलब है द पर्सन यूजिंग दिस परफ्यूम हैज माइल्ड नेचर, मध्यम फितरत का बंदा है। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम इस्तेमाल करने वाले से मुतल्लिक ख्याल किया जाता है कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड विद अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और विद अ स्ट्रॉन्ग एंगर एज वेल, कि ये बंदा बड़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम इस्तेमाल करता है, मतलब या तो बड़े गुस्से वाला होगा या फिर बड़े पक्के इरादों वाला होगा, बड़ा मजबूत बंदा होगा, दिस एंड दैट। लिहाजा जब आप परफ्यूम इस्तेमाल करें, इसी तरह से एक और चीज के हमारे मुआशरे में जो बंदा इतर इस्तेमाल करते हैं, इतर का इस्तेमाल बहुत कम है, हालांकि ये सुन्नत है। तो हमारे मुआशरे में ख्याल किया जाता है कि जो बंदा इतर इस्तेमाल करता है और ये तो मौलवी साहब हो गए, ये तो किसी मस्जिद के इमाम साहब हो गए जी, ठीक, उसको दकियानूसी ख्याल किया जाता है, हालांकि इतर एक पाक चीज है। तो हम भी तो स्मेल से कुछ कम्युनिकेशन वसूल करते हैं ना, कि इतर लगाने वाला शख्स मजहबी तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स है, ये हम ख्याल करते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट आ जाता है टच। टचिंग पीपल कैन कम्युनिकेट फ्रेंडशिप, लव, अप्रूवल, हेट्रेड, एंगर एंड अदर फीलिंग्स। जब आप अपने मुखातिब से बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इवन बिफोर यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, आपकी गुफ्तगू के शुरू होने से पहले ही आपके नॉन वर्बल बिहेवियर्स जिसमें टच शामिल है वो बता देता है कि आप क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने सामने वाले शख्स से हाथ मिलाते हैं, if when you shake hand, if you keep on pressing his hand, अगर आप सामने वाले शख्स का हाथ दबाते चले जाते हैं यहाँ तक कि he feels hurt, वो दर्द महसूस करता है, तो it gives him a negative impression, उसको एक मनफी तासुर मिलता है। If you don't touch the hand properly, अगर आप पूरी तरह से हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ अपनी फिंगर्स को उसके हाथ के साथ टच करते हैं और फौरन पीछे हटा लेते हैं, तो ये भी जाहिर करता है, ये भी एक मैसेज देता है, और वो मैसेज ये है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम प्राइड, आप तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला हैं। इससे ये पता चलता है
मुसलसल दूसरे शख्स का हाथ थामे रखना, उसको दबाते जाना, ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। When you shake hand for a few seconds, don't be very hard, don't be very polite, and that will be ended within a few seconds. हाथ मिलाएं तो ना बहुत सख्ती करते जाएं, हाथ को दबाएं, ना बहुत नरम रखें, ना सिर्फ फिंगर स्ट्रेच करके पीछे कर लें, और within a few seconds 3 से 4 सेकंड्स में आप अपना हाथ छुड़ा लें, ये मुनासिब है। इसी तरह से गुफ्तगू करने के दौरान अगर आप किसी को शोल्डर से टच करते हैं तो ये थपकी देने का अंदाज है। हमारे मुआशरे में इट मीन्स इनकरेजमेंट। किसी को कॉलर से पकड़ लेते हैं तो मतलब ये धमकी है। किसी को शर्ट फ्रंट से पकड़ लेना, शर्ट स्लीव से पकड़ लेना, कॉलर से पकड़ लेना, ये हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी की तरफ आता है। तो ये है जनाब टच। लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, a person on the cheek, apart, गलत पड़ गया, press on the cheek, a tap on the shoulder indicates approval। यानी किसी को हम गाल पर थपकी देते हैं, उसके शोल्डर पर थपकी देते हैं तो मतलब हमने उसकी बात को पसंद किया, हमने उसको इनकरेज किया। वाला slap on the face and fist shows anger। जबकि अगर आप किसी को अपना मुक्का दिखाते हैं तो इट मीन्स कि आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं स्मेल एंड टच से रिलेटेड, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अहम होती हैं। ये जनाब हमने अपना सेकंड टॉपिक खत्म किया। इसके बाद आज के लेक्चर का जो डिसाइडेड टॉपिक है वो है जी हमारा लेक्चर नंबर 3, और आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन में हमें किस तरह की रुकावटों का सामना हो सकता है, सामना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले इसमें डेफिनेशंस का जिक्र है। ये डेफिनेशंस हम पहले 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लिहाजा हम इसको टच नहीं करेंगे। जेनेसिस ऑफ कम्युनिकेशन को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जेनेसिस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का आगाज कहाँ से हुआ। इसमें हमने एंशिएंट ग्रीक्स का जिक्र किया था, पुराने अहले यूनान का जिक्र किया था, चाइनीज का, रोमन्स का जिक्र किया था। ये जिक्र दोबारा नहीं होगा, ये सिर्फ इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये इस टॉपिक में भी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन चूंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आज के अपने टू द पॉइंट टॉपिक की तरफ आते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेशली, तो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए बैरियर बनती है, रुकावट बनती है, एंड द मैसेज इज नॉट प्रॉपर्ली कन्वेड, और मैसेज कैन नॉट बी प्रॉपर्ली कन्वेड इन द प्रेजेंस ऑफ दीज बैरियर्स। तो आज हमें इन बैरियर्स को, इन रुकावटों को पढ़ना है और इन्हें खत्म करना है। ठीक, इसमें पहले आ जाता है जी कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स। कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स बड़ी अहम चीज है। उसके बाद क्लोज माइंड्स है एटसेट्रा। सबसे पहले हम कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स का जिक्र करते हैं। अच्छा जी, मैंने 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की है क्योंकि जो साहब बाहर सब्जी फरोख्त कर रहे हैं ये जरा गुजर जाएं, तो उसके बाद फिर मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ, क्योंकि इनकी मौजूदगी में मैं अपना मैसेज आप तक कन्वे नहीं कर पाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा जी, वेलकम बैक। तो हम कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स से शुरू करेंगे। कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स इस तरह से है कि हर मुआशरे में अल्फाज के मुख्तलिफ मानी होते हैं, जेस्चर्स के मुख्तलिफ मानी होते हैं। एक जेस्चर, एक अंदाज जो हमारे पंजाबी मुआशरे में पसंद किया जाता है, बहुत मुमकिन है वो यूरोप के मुआशरे में एक नापसंदीदा चीज हो, या वो चीज जो कि
ہم اپنے معاشرے میں ناپسندیدہ خیال کرتے ہیں وہ یورپ کے معاشرے میں بڑی اچھی خیال کی جاتی ہو. اس میں بات کو شروع کرنے سے پہلے کنونشن آف میننگز کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ایگزامپل اپنے معاشرے سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کے سمجھنے میں آسانی ہو, کنونشن آف میننگز کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہمارے پنجابی معاشرے میں لفظ سائیں اچھا خیال نہیں کیا جاتا. سائیں کا ہم مطلب لیتے ہیں کوئی پاگل شخص, بیوقوف شخص. اگر ہم کسی کو کہیں سائیں تو وہ غصہ کرتا ہے. لیکن یہی لفظ سندھی معاشرے میں عزت کا لفظ ہے. سائیں ان کے ہاں مطلب ہے سردار. تو جب ایک سندھی معاشرے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص, صوبہ سندھ کے کسی شہر سے تعلق رکھنے والا شخص اگر لاہور آیا ہو اور وہ گفتگو میں, کسی انٹرویو میں, کسی میٹنگ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو سائیں کہہ کر مخاطب کرے گا, تو اگر تو پنجاب کا شخص کنونشن آف میننگز سے آگاہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اپنی انسلٹ خیال کرے گا. لیکن اگر وہ کنونشن آف میننگز کو سمجھتا ہے تو وہ ریئیکشن نہیں کرے گا. کنونشن آف میننگز بزنس کمیونیکیشن میں دونوں طرف اسپیکر کے لیے اینڈ ریسیور کے لیے بہت اہم ہے, لیکن اسپیکر کے لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ بولنے والے کو اپنے مخاطب کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. اب ہم ذرا اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں جی. A fundamental principle of communication is that the symbols the sender uses to communicate must have the same meaning in the sender's mind and in the receiver's mind. یعنی جو بات آپ نے کہی, جو میسج آپ نے کنوے کرنا چاہا, یا جو جیسچر, جو باڈی موومنٹ آپ نے شو کیا, واضح رہے کہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے وہی سننے والے تک پہنچنی چاہیے. ادروائز آپ کی کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن میں بدل جائے گی. یو کین نیور assume that the message in your mind will be perfectly transmitted to your receiver. A way of clarifying something problems is a way of clarifying something problematic is only through common experience. Okay, کوئی ایسی بات جو کہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کو آپ common experience کے ذریعے سے ہی بتا سکتے ہیں. Many acronyms have become accepted into standard English and are understood by many people. For example, the words laser stand for light amplification by stimulated emission of radiation. یہ ایکرونیم کہلاتا ہے جی ایک لفظ کو, ایک فریز کو پوری طرح سے نہ بولنا بلکہ اس کے پہلے الفاظ لے لینا. جیسے لیزر, یہ سارا اس کا مطلب ہے, اور KFC کینٹکی فرائیڈ چکن, یہ تو بڑا عام ہے. AFC KFC وغیرہ آپ نے اکثر دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کانورزیشن ہو رہی ہو, کمیونیکیشن ہو رہی ہو, اسپیشلی بزنس کمیونیکیشن ہو رہی ہو, تو بولنے والے اور سننے والے کو کنونشن آف میننگز سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. اس کے بعد کلوزڈ مائنڈ آ جاتا ہے جناب. یہ کلوزڈ مائنڈ ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے جس کو عبور کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اور یہ جو کلوزڈ مائنڈز ہوتے ہیں نا, یہ عام طور پر مینجمنٹ میں پائے جاتے ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس کی بات کو نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں جی جو ہم نے کہہ دیا وہی درست ہے, وہ کہتے ہیں جی ساڈا ہی کہاں چٹا ہے. ٹھیک, یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا جی, کلوزڈ مائنڈز کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کلوزڈ مائنڈ جن کو ہم آرتھوڈاکس کہہ سکتے ہیں, قدامت پسند کہہ سکتے ہیں, پرانے خیالات کے لوگ کہہ سکتے ہیں, یا اپنی بات پر ڈٹے رہنے والے لوگ کہہ سکتے ہیں. آپ ایک نئی پروڈکٹ لے کر مارکیٹ میں آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جناب یہ ایک نئی چیز ہے. مثال کے طور پر ایک موبائل سیٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. آج سے 20 سال پہلے جب پہلا موبائل سیٹ پاکستان کی مارکیٹ میں آیا تو اس میں وہ ساری سہولتیں نہیں تھی جو کہ آج کے اینڈرائڈ موبائل سیٹ میں پائی جاتی ہیں. ان سہولتوں کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کسی آرتھوڈاکس شخص کے سامنے یہ اینڈرائڈ ٹچ موبائل رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب, وہ جو نوکیا 3310 ہے نا وہی صحیح ہے یار.
जनाब क्यों सही है, बस ये मुझे पसंद है, मैंने वही इस्तेमाल करना है। ये ऑर्थोडॉक्स माइंड है, आप उसको कायल नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे को कायल करना कि जनाब इसमें ज्यादा सहूलतें मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल करके ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं जी वो नोकिया ठीक है क्योंकि वो पायदार है। तो ऐसे लोगों को कायल करने के लिए मुनासिब ये होता है कि अगर इस तरह के लोग बिजनेस फील्ड में आपके सामने आते हैं, वो आपका बॉस है, वो आपका कोई कस्टमर है जिसने आपसे कोई चीज परचेज करनी है, तो पहले तो आप बड़े तहम्मुल के साथ उसके साथ गुफ्तगू करें, रीजनेबल लहजे में टू द पॉइंट कॉन्वर्जेशन करें, इधर उधर की बातों से परहेज करें, दलील और सबूत के साथ बात करें। अदरवाइज वो बंदा आपकी बात नहीं मानेगा। और हो सके तो कानूनी दलील के साथ, कानूनी सबूत के साथ बात करें कि जनाब कानून ये कहता है। ये वाहिद तरीका होता है क्लोज्ड माइंड्स से निपटने का। अब हम इसको पढ़कर देखते हैं। सम पीपल आर नैरो माइंडेड, कुछ लोग बड़े नैरो माइंडेड होते हैं। दे होल्ड रिजिड व्यूज ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स। इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि नैरो माइंडेड हैं, तंग जहन के हैं, और किसी टॉपिक से मुतल्लिक उनका जो जहन है वो बना हुआ होता है कि ये बस बात ऐसे है तो ऐसे ही है। दीज पीपल डू नॉट गिव importance to facts and additional information and maintain their orthodox views. Such close-minded people are difficult to communicate with. Their thinking is a hurdle in communication. उनकी जो थिंकिंग होती है, जो उनकी पुरानी सोच है, जो एक नुक्ते पे आकर टिक चुकी है, असल में वो हर्डल होती है कम्युनिकेशन में। और जो क्लोज माइंडेड पीपल होते हैं वो आम तौर पर कम तालीम याफ्ता, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऑर्थोडॉक्स होते हैं। यू नीड अ मीडिएटर टू डील विद सच पीपल। इसमें मशवरा दिया गया है जी आखिरी फिक्रे में, आखिरी लाइन में, कि अगर आपको इस तरह के लोगों के साथ डील करना है तो एक तरीका ये है कि आप दरमियान में अपने साथ कोई मीडिएटर बिठा लें। जनाब मीडिएटर क्या होता है? जो आपकी बात की तर्जुमानी करे, आपकी बात दूसरों तक पहुंचाए, वो मीडिएटर कहलाता है। इसके अलावा क्लोज माइंड, हाँ जी, सच पीपल एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट यू हैव, एंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स यू हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर ऐसे लोगों के साथ कहीं कोई झगड़ा बन जाए तो फिर आपको अदालत भी जाना पड़ जाता है। ये होते हैं जी क्लोज्ड माइंडेड पीपल। और ये जो क्लोज्ड माइंडेड पीपल हैं ये हर मुआशरे में पाए जाते हैं, हमारे मुआशरे में भी पाए जाते हैं, हर इदारे में मिलते हैं। और इन लोगों से बचना ही बेहतर होता है। और अगर वो आपके बॉस हों तो फिर तो यस सर की पॉलिसी ही चलेगी, उनके सामने इनकार ना ही करे तो बेहतर है। जो बॉस ने कह दिया उसी को हक सच समझें, अपना मशवरा ना दें अगर आप अपनी जॉब बचाना चाहते हैं। ठीक। क्लोज्ड माइंड के बाद आ जाता है जी सेंडर्स क्रेडिबिलिटी। सेंडर्स क्रेडिबिलिटी बड़ी अहम चीज है। sender credibility may make or mar the process of communication। लफ्ज मार मतलब होता है बिगाड़ देना। ये लफ्ज मार हम पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये इंग्लिश में भी है। और लफ्ज मार का मतलब इंग्लिश में है बिगाड़ देना, शक्ल बिगाड़ देना, खराब कर देना। एक बंदा जो पैगाम लेकर जाता है, पैगाम्बर, मैसेंजर, उसका सच्चा होना, उसका ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके इदारे का सेंडर, मैसेंजर सच्चा और ईमानदार नहीं है, अगर उसने पहले गलत इंफॉर्मेशन दी है, ग्राहक को मिसकम्युनिकेट किया है उसने, तो फिर उसकी सच्ची बात को भी लोग झूठा समझेंगे, उसकी बात पर एतमाद नहीं किया जाएगा। इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल मैं देता हूं डिस्ट्रीब्यूटर्स से। आपने देखा होगा कि जब आप दुकान पर शॉपिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने जाते हैं, तो वहां पर आपको मेडिकल रैप मिलते हैं, टाई लगाए हुए, हाथ में एक बैग पकड़े हुए, गंदी शर्ट पहने हुए एक पैड़े हाल वाला बंदा मेडिकल स्टोर में आता है जिसके बाल बिखरे होते हैं। वो कौन है जी? वो डिस्ट्रीब्यूटर है। वो कंपनी से मेडिसिन दुकान तक पहुंचाता है या दुकानदार से ऑर्डर वसूल करता है, कंपनी तक पहुंचाता है। मैं आपके लिए मिसाल दे रहा हूं सेंडर्स की क्रेडिबिलिटी को समझने के लिए।
اب اگر ایک مرتبہ اس نے دکاندار سے غلط بیانی کی ہے، غلط چیز اس کو دی ہے، دکاندار نے A+ چیز مانگی تھی وہ B چیز دے گیا، یا پھر اس نے ABC کمپنی کی چیز مانگی تھی، یہ ڈسٹریبیوٹر اس کو XYZ کمپنی کی چیز دے کے کہتے ہیں جناب فارمولا ایک ہی ہے، بس شکل کا فرق ہے، نام کا فرق ہے، اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے تو آپ کی کریڈیبلٹی ضروری ہے، آپ کو سچا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ جی the very often people rely on the source of information instead of information itself۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سورس آف انفارمیشن کو دیکھتے ہیں، انفارمیشن کو نہیں دیکھتے۔ سورس آف انفارمیشن کی آپ کو بات بتاتے ہیں کہ ایک خبر جو جیو ٹی وی پہ نشر ہوتی ہے اس کو لوگ حق سچ ماننے کو تیار ہیں، وہی خبر کسی چھوٹے لوکل چینل پر آ جائے جیسے سٹی 42 ہے، لاہور رنگ ہے، یا ایسا کوئی چینل، میں نے صرف مثال پیش کی ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی کو شاید اتنی اہمیت نہ دی جائے، لیکن جو بات جیو والوں نے کہہ دی وہ حق سچ مانی جاتی ہے۔ ارے بھائی اس کو بھی تصدیق کر لو، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان 2 چینلز یا 3 چینلز جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کی اپنی اپنی ایک ساکھ ہے مارکیٹ میں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی میڈیم آف کمیونیکیشن۔ میڈیم آف کمیونیکیشن بڑی اہم چیز ہے، اور یہ میڈیم آف کمیونیکیشن آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب میسج کنوے کرتا ہے تو اس کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو میسج کنوے کر رہا ہوں اس کے لیے میرا میڈیم کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے میسج کو غلط میڈیم سے پہنچاتے ہیں تو آپ کا میسج صحیح وقت پر صحیح بندے تک نہیں پہنچے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کے میسج کی اہمیت بنی رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا میسج صحیح میڈیم کے ذریعے بھیجیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ میڈیم آف کمیونیکیشن کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی ایگزامپل بھی پیش کروں گا، بیکاز ٹائم از رننگ شارٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو ریڈنگ بھی کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے بات۔ رانگ میڈیم آف کمیونیکیشن proves a barrier to communication. The sender of message should be very careful in the selection of medium of communication. Wrong medium not only 2 بار آ گیا ہے جناب، ایک بار اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ Not only proves a harder but also damages the credibility of company. For example, an urgent message should be delivered through a phone call, but if the sender sends it through post, he will damage the credibility of his company. اچھا جی، میڈیم آف کمیونیکیشن کس طرح سے آپ کی کمیونیکیشن کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے اور کس طرح سے آپ کی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کر سکتا ہے، اس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن ٹو دا پوائنٹ ہے، لیٹسٹ ہے اور ریسیور کے عین مطابق ہے تو آپ کی کمیونیکیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کمیونیکیشن شروع کی ہوئی ہے، آپ یورپ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں وہ ایڈمیشن چاہتے ہیں، آپ سے کچھ ڈاکومنٹس ڈیمانڈ کیے گئے کہ جناب اس کی ایک اٹیسٹڈ کاپی ہمیں چاہیے، تو آج کل جدید طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس ڈاکومنٹ کو سکین کر کے وایا ای میل کے ذریعے سے بھیج دیں، لیکن آپ اس کی فوٹو کاپی کروا کے بائی ڈاک بھیجتے ہیں، ڈاک پہنچنے میں 2 3 4 دن لگ جاتے ہیں، تب تک ایڈمیشن کی ڈیٹ بھی گزر سکتی ہے، ہو سکتا ہے ڈیٹ گزر جائے، آپ لیٹ ہو جائیں یا آپ کو ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن کروانا پڑے۔ اس کے برعکس آپ کی کمیونیکیشن کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جو کہیں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان پڑھ ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ نے اس تک میسج پہنچانا ہے، مناسب یہ تھا کہ آپ اس کو ٹیلی فون کرتے یا اس کو خط لکھتے، آپ نے اس کو ایک میسج میل کر دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ میل انگلش میں ٹائپ کرنی پڑتی ہے، آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن غلط تھا، آپ کا میسج تو پہنچ گیا لیکن اس بندے کو سمجھ میں نہ آیا۔ لہٰذا یاد رہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکسیسفل ہو
تو آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن آپ کے میسج کے نوعیت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا میسج ارجنٹ ہے, پڑھے لکھے شخص کے پاس جانا ہے تو ای میل کا استعمال کریں, ٹیلی فون کا استعمال کریں. آپ کا میسج کسی کم پڑھے لکھے شخص کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی مدر ٹنگ یا نیشنل لینگویج اردو اور پنجابی کا استعمال کریں. خط کے ذریعے سے میسج پہنچائیں یا وائس میسج سینڈ کریں تاکہ میسج ریسیو کرنے والے کو اچھی سمجھ آ جائے. ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. نیکسٹ کیا آ جاتا ہے جی, ویگ میسج. ویگ غیر واضح میسج اپنی ذات میں ایک بیریئر بن جاتا ہے. آپ کا ادھورا میسج نامکمل پیغام آپ کی کمیونیکیشن کو فلاپ کر دیتا ہے, فیل کر دیتا ہے. اب ویگ میسج کیا ہوتا ہے کہ آپ نے, میں اس کی مثال دیتا ہوں کسی اچھا جس کی مثال سے پہلے بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا جائے because time is running short. Okay. Fake message proves a barrier to communication. The word of a message should be clear, easy to understand and free from connotations. Clarity means to give the clear sense of the message to the receiver. The receiver should get the same idea which the sender wants to communicate. یہاں تک میں واضح کر دوں, لفظ connotation کا استعمال ہوا. connotation یعنی اشاروں میں بات کرنا, hints دینا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنا میسج ٹائپ کریں تو سب سے پہلی بات آپ کے میسج کی ورڈنگ سمپل ہونی چاہیے, سادہ ہونی چاہیے, شارٹ سینٹینسز ہوں, ایزی ورڈز ہوں. بڑے بڑے الفاظ, شاعرانہ الفاظ استعمال نہ کریں, وہ بات کو غیر واضح کرتے ہیں. فقرات کو مختصر رکھیں, آخر تو فل سٹاپ لگائیں, فقرات کو ادھورا نہ چھوڑیں. بٹ ہاؤ ایور ایسے لفظوں کا استعمال اگر مگر کا استعمال کم کریں. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی اگزامپل کی طرف, مثال کی طرف, کہ آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک میسج ملتا ہے کہ آپ کو فیس سبمٹ کروانی ہے. اگر میسج میں صرف یہ لکھا ہے کہ مسٹر ایکس وائی زی یو آر سپوزڈ ٹو سبمٹ یور انسٹالمنٹ یا پھر انسٹالمنٹ از ڈیو, تو یہ نامکمل ہے. پورا لکھا ہونا چاہیے کہ مسٹر ایکس وائی زی یور فرسٹ, سیکنڈ یا تھرڈ انسٹالمنٹ از ڈیو. لاسٹ ڈیٹ از 24th یا 25th آف دس منتھ. یہ کمپلیٹ میسج ہے کہ آپ کی فلاں فلاں اسائنمنٹ انسٹالمنٹ نمبر لکھا گیا کہ آپ کی دوسری, تیسری یا چوتھی انسٹالمنٹ ہے, وہ ڈیو ہے, 24 لاسٹ ڈیٹ ہے. ساتھ میں یہ بھی لکھا جائے کہ آفٹر دا ڈیو ڈیٹ یو ول ہیو ٹو پے فائن یا پھر یو ول بی اسٹرک آف فرام دا یونیورسٹی رول. تو یہ میسج مزید کمپلیٹ ہو جاتا ہے, بلکہ پالش ہو جاتا ہے, اور میسج ریسیو کرنے والے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں تاریخ تک اپنی فیس سبمٹ کروانی ہے. یہ ہے جی کلیئر میسج اور ویگ میسج. The writer should think carefully about the topic. He should write down the main point of the message. After that, he should make a rough draft of the letter and then revise it. یہ ہنٹس ہیں جناب, ہمارے لیے مشورے ہیں کہ ہم اپنے میسج کو کیسے کلیئر کر سکتے ہیں. although it is appropriate to use technical terms and business jargons in some professional situation. ٹھیک ہے جی, ویگ میسج کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. آخری 1 منٹ رہ کے میں چاہتا ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز کا خیال رکھنا بھی آپ کو سمجھا دیا جائے. اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. ہر معاشرے میں اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں ہر جگہ پر. ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اپنا میسج کنوے کرتے وقت. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا میسج فلاپ ہو جائے گا. وہ کلچرل ڈفرینسز کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے میں کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہم اپنے پاکستانی معاشرے میں کمیونیکیشن کرتے وقت ادب آداب کا بڑا خیال رکھتے ہیں. سر, میڈم, اس طرح کے القاب سے ہم اپنا لیٹر شروع کرتے ہیں, جبکہ یورپ کے معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. جب ہم لیٹر لکھتے ہیں تو ڈائریکٹ مسٹر ایکس وائی زی لکھ کر ہم لیٹر لکھنا شروع کرتے ہیں.